It is good to be with you this morning. Saya senang berada dengan saudara pagi ini. And I have been praying for our time together. Saya telah berdoa untuk waktu ini. But I would ask the privilege of being able to pray for you and for us now. Dan saya minta kehormatan untuk bisa berdoa buat saudara dan buat kita semua sekarang. Would you pray with me? Mari kita berdoa. Father, we thank you Bapa, kami mengucap syukur that we are one in you. bahwa kami satu di dalam Engkau. That we have been purchased by the blood of Jesus. Kami telah dibeli oleh darah Yesus. That what connects us to one another Yang menghubungkan kami dengan satu sama lain is that your same spirit lives inside of us. adalah rohmu yang sama yang hidup di dalam kami. And so, Father, I ask Bapa, aku meminta that by the power of your Holy Spirit this morning, dengan kuasa Roh Kudus pagi hari ini, your word would speak forth into our lives. firman-Mu akan berbicara ke dalam hidup kami. I pray that your spirit would speak within me, Aku berdoa Roh-Mu dapat berbicara melalui aku that it would speak through my brother Pierre, dan akan berbicara melalui interpreterku, that your word would be heard, supaya firman-Mu didengar Tuhan, and that our lives would be changed. dan hidup kami berubah. And we ask this in the name of Jesus Kami meminta ini di dalam nama Yesus and by the power of the Holy Spirit. dan dalam kuasa Roh Kudus. Amen. Amin. When I was in Bible college, Waktu saya kuliah Alkitab, my wife and I were a part of the college ministry at our church. istri saya dan saya adalah bagian dari pelayanan anak muda di gereja. And when it came time for the championship of American football, Ada satu pertandingan final sepak bola Amerika. the biggest sporting event of the year in our country. Itu pertandingan terbesar di tahun itu di negara kami. Everyone from the college ministry gathered for a party. Semua orang di anak-anak muda itu berkumpul untuk satu perkumpulan ya. My wife Lindsay and I arrived at the party. Istri saya Lindsay dan saya sampai di satu tempat itu. We were some of the last to arrive, Kita orang-orang terakhir yang sampai. but we went in and joined everybody else. Kita masuk dan kita menikmati bersama-sama dengan orang lain. We're watching the game on the TV, Kita lagi menonton pertandingan itu di televisi. and there are commercials. Terus ada iklan kan di televisi. There's a car commercial. Terus ada iklan mobil. The car is hideous, Mobilnya tuh jelek banget. very ugly. Jelek buruk rupa lah. And I start talking about how ugly the car Dan is. terus saya mulai berkomentar, ini mobil jelek banget sih. I go on and on and on, Terus saya ngerocos, ini mobil jelek banget. letting everybody know how disgusted I am by Supaya this car. semua orang tahu betapa saya jijik banget sama mobil ini. Then the game comes back on. Terus ya pertandingannya lanjut lagi. We watch the rest of the game. Kita nonton sampai habis. And then it's time for us to go home. Dan waktunya kita pulang. We walk out the front door. Kita keluar di pintu depan. And my wife and I learned that someone arrived after we did. Dan saya dan istri saya melihat ada orang yang tadinya nyampe setelah kami. They had parked in the driveway. Mereka parkir di jalan masuk itu. That very car that I had spoken about. Mobil yang sama di iklan itu tadi itu. I quickly begin to try to figure out whose car this must be. Saya langsung pikir ini mobil siapa ya kira-kira. And by process of elimination, Di proses eliminasi bukan ini. I realize it must be the pastor's car. Saya sadar ini kayaknya mobilnya gembala deh. And it has been a new purchase. Dan ini baru aja dibeli. I have never wanted to find a bigger hole and crawl into it in my life. Saya pengen cari ada lubang nggak, saya mau masuk dalam lubang itu. I am good about getting myself in trouble with my mouth. Saya itu sangat handal membuat diri saya berada dalam masalah dengan mulut saya. What about you? Bagaimana dengan saudara? We often get ourselves in trouble with our words, don't we? Kita sering berada dalam masalah karena gara-gara perkataan kita kan. And so if you, like me, need to learn how to use your words in ways that are wiser, Kalau seperti saya, saudara ingin belajar memakai kata-kata kita dengan bijak, I hope you will turn in your Bible with me to Ecclesiastes chapter 10. saya mengajak kita semua buka Alkitab kita semua masing-masing ke Pengkhotbah 10. I'd ask that you do the American this favor this morning. Saya mau minta tolong saudara-saudara membantu orang Amerika ini. Since I can't speak your language, Saya nggak bisa berbicara bahasa saudara. and I cannot read the translation of your Bible, Saya nggak bisa baca penerjemahan Alkitab saudara. I'm going to ask you to keep your Bible open in front of you this morning. Saya mau minta tolong tetap Alkitab saudara itu terbuka di depan saudara hari ini. As we walk through the text together, Kita akan melihat teksnya itu perikop itu satu persatu. that we might read what God has spoken, Kita akan berbicara apa yang Tuhan berbicara,
so that we might speak in ways that are more like God. Supaya kita bisa berbicara dengan cara seperti Tuhan berbicara. My brother Pierre Ya, saya Pierre is going to read for you the words of Ecclesiastes chapter 10, akan membaca dari Pengkhotbah 10 starting in verse 12. mulai dari ayat 12. Let's Okay. hear the word of the Lord. Oke, saya bacain ya saudara. Pengkhotbah 10 ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Yes, please. Ayat 14, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jadi payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan, dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Now these verses teach us how to speak with words that are wise Ayat-ayat ini mengajarkan kita bagaimana berbicara dengan kata-kata dengan bijak. and work in ways that are wise. Dan bekerja dengan bijak. They do so by contrasting wise words from foolish words. Perikop ini mengkontraskan, membandingkan kata-kata yang bijak dan perkataan yang bodoh. And wise work from foolish work. Pekerjaan yang bijak dan pekerjaan yang bodoh. And I want us to begin where the text of Scripture begins, Dan saya mau mulai di mana perikop ini mulai. with the difference between wise words and foolish words. Dengan perbedaan antara kata-kata yang bijak dan kata-kata yang bodoh. There in verse 12, Di ayat 12, if you look at your Bible, kalau kita lihat ya Alkitab saudara, you will see that we're told that the words of a wise man's mouth win him favor. di sini ditulis perkataan mulut orang berhikmat menarik atau menguntungkan dia ya. The word in the original Hebrew Di kata aslinya di bahasa Ibrani means that the words of a wise man's mouth are gracious. secara harfiah artinya perkataan mulut orang berhikmat penuh kemurahan. This is what was prophesied of our Lord Jesus Ini yang dinubuatkan mengenai Yesus Kristus in the 45th Psalm. di Mazmur 45. If you would go to the next slide for us, Oke, next slide ya, Mazmur 45. you see the text of Psalm 45. Di sini ada perikopnya Mazmur 45 ayat 2. What was prophesied of Jesus Yang dinubuatkan mengenai Yesus, is that grace would be poured upon his lips. ada kemurahan tercurah pada bibirnya. And this was fulfilled, if you'll go to the next slide, Dan ini digenapi di slide berikutnya, in Luke chapter 4 verse 22. Lukas 4 ayat 22. Jesus speaks in front of a group of people like this. Yesus berbicara di depan banyak orang seperti ini. And we're told that all the people marveled at what kind of words that came out of his mouth. Dan dikatakan mereka semua heran dan kata-kata yang indah yang menarik dari bibirnya. What does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan tentang ini? The Bible says there are gracious words that come from Jesus' mouth. Alkitab mengatakan ada kata-kata yang menarik, ada kemurahan yang keluar dari kata-katanya. Now, how does Jesus speak like that? Dan bagaimana Yesus bisa berbicara seperti itu? In a way that everyone is amazed, Sampai-sampai semua orang tuh terheran-heran. because his words are so gracious. Karena kata-kata yang sangat menarik, penuh kemurahan. Wouldn't you like to speak like that? Mau gak sih saudara punya kata-kata seperti itu? I'd like to speak like that. Saya sih mau ya. And the truth is what Jesus teaches us in Matthew chapter 12. Dan kebenarannya ada di waktu Yesus mengajarkan di Matius 12. That it's from the overflow of the heart that the mouth speaks. Yaitu dari keluapan hati kita, keluar bicara-bicara dari mulut kita.
dari hati kita yang meluap. For grace to be on your lips, Supaya kemurahan ada di dalam bibir saudara, grace must be in your heart. perlu ada kemurahan di dalam hati saudara. And that means if you want to modify and change the way you speak, Kalau saudara ingin mengubah cara saudara berbicara, you must first modify what is in your heart. saudara perlu mengubah apa yang ada di dalam hati saudara. And that's why the gospel is so important. Karena itulah Injil itu sangat penting. What we see is that the more we understand what Jesus has done for us, Semakin kita mengerti apa yang Yesus telah lakukan buat kita, the more we will be able to interact in gracious ways with those around us. semakin kita mampu untuk berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kemurahan. Jesus came and he lived a perfect life. Yesus datang dan dia hidup dengan sempurna. He never sinned. Dia tidak pernah berdosa. He never spoke about how ugly a car was to the pastor who owned it. Dia tidak pernah mengatakan betapa jeleknya satu mobil ini tentang satu gembala sidang. Never sinned. Nggak pernah berdosa. But then Jesus went to a cross Tapi Yesus mati di kayu salib. and he died for people like me, Dia mati untuk orang-orang seperti saya. people who disobey God, Orang-orang yang tidak taat kepada Allah. people who say things that are foolish, Orang-orang yang berkata-kata hal-hal yang bodoh. people who sin against others and against God with our words. Orang-orang yang berdosa terhadap orang lain dan terhadap Tuhan dengan kata-katanya. All of our punishment was poured out upon him. Semua hukuman buat kita semuanya dilimpahkan kepadanya. That's grace, Itulah kemurahan. that we might be forgiven of our sins. Kita diampuni dari dosa-dosa kita. And Jesus rose from the dead on the third day, Yesus bangkit di hari yang ketiga and he now lives dan sekarang dia hidup so that we might be born again. supaya kita bisa lahir kembali. Do you know that phrase, born again? Saudara tahu ya arti lahir kembali ya, lahir baru. Are you a born again Christian? Saudara adalah orang-orang yang lahir baru bukan? It means that God has given you a new heart. Artinya Tuhan telah memberikan saudara hati yang baru. Not simply new feelings, Bukan cuma perasaan-perasaan yang baru, but new desires. tapi keinginan yang baru. God changes the way in which you want things. Tuhan merubah cara kita menginginkan sesuatu. And you've got to have that change of heart Dan kita harus mempunyai perubahan itu di dalam hati kita. if you're going to change the way you speak. Kalau kita mau mengubah cara kita berbicara. I don't know if you're like me. Saya nggak tahu kalau saudara seperti saya. You may be more like Jesus than I am. Mungkin aja saudara lebih mirip Yesus daripada mirip saya. But sometimes my children can get me angry. Tapi kadang anak-anak saya tuh bikin saya sangat marah. They do something that frustrates me. Mereka melakukan hal-hal yang membuat saya frustasi. And I can allow my blood pressure to betray what's going on in my heart. Dan saya mengizinkan tekanan darah saya untuk mengkhianati apa yang saya mau sebenarnya di dalam hati saya. I reach my limit, Saya sampai pada batasan saya, my patience is gone. kesabaran saya hilang. And I want to say, I've had it, Dan saya mau bilang, saya udah muak. and now I'm going to let you have it. Dan sekarang saya akan lampiaskan kepada saudara, I'm going kepada anak-anak. to speak harshly with my words. Saya akan berkata-kata kasar kepada anak-anak saya. Now, if you're like me, Kalau saudara seperti saya, you could pray to God and say, God, help me to be more patient. saudara bisa mungkin berdoa, Tuhan buat aku lebih sabar. But you know what? If that's all you do, Tapi kalau itu aja yang saudara lakukan, you're probably not going to get very far. mungkin saudara nggak akan jauh menjadi sabar. Because you're trying to change your lips, Karena saudara ingin mengubah bibir saudara, kata-kata saudara. but you're not changing anything that's going on in your heart. Tapi saudara nggak mengubah apapun yang ada di dalam hati saudara. You think what you need is more patience, Yang saudara pikir saudara perlukan adalah kesabaran yang lebih. that your problem is your speech. Masalahnya adalah di perkataan saudara. But God says the problem is in my heart. Tapi kata Tuhan, masalahnya ada di hati saya. And so what I've got to understand, Jadi apa yang harus saya mengerti? what you may have to understand if you're like me, Apa yang saudara perlu mengerti kalau saudara seperti saya? is that often when I lose my temper with my children, Seringkali waktu saya kehilangan kendali dan marah terhadap anak-anak saya, it's because they're not meeting my standards. itu karena mereka nggak memenuhi standar saya. I want their room cleaned a certain way. Saya mau kamar mereka tuh bersih, rapih.
I want their homework done a certain way. Saya mau pekerjaan rumah PR mereka tuh selesai seperti ini. I want them to speak to their mother in a certain way. Saya mau mereka berbicara kepada ibu mereka seperti ini. I want them to speak to one another in a certain way. Saya mau mereka berbicara kepada satu sama lain seperti ini. And when they don't meet my standards, Waktu mereka tidak memenuhi standar saya yang saya mau, I lose my temper. saya kehilangan kendali, saya marah. And what God says Dan apa yang Tuhan katakan, is that, Aaron, aren't you thankful katakan, Aaron, kamu nih setia banget ya. that when you didn't live up to my standards, Waktu kamu tidak hidup sesuai dengan standar saya, standarnya Tuhan, I did not lose my temper with you, saya kan gak marah terhadapmu. that I am slow to anger, Saya sangat lamban dalam amarah. merciful and gracious, Saya penuh rahmat, belas kasihan. that I sent my son. Saya mengirim anak saya, putra saya satu-satunya. And it is Jesus who lived up to my Dan standards Yesuslah yang hidup dan memenuhi standarnya Tuhan, standar Allah. in your place. Menggantikan tempatmu. And I took out my anger upon my own son Dan saya melampiaskan amarah saya kepada anak saya yang tunggal. so that I would not take my anger out on you. Supaya saya gak melampiaskannya kepada engkau. And the more I have an awareness of that in my heart, Dan semakin saya tahu dan sadar akan itu dalam hati saya, that I haven't measured up to God's standard, bahwa saya belum memenuhi standarnya Tuhan. and yet God has been gracious towards me, Tapi Tuhan tetap penuh kemurahan dan kasih karunia kepada saya. the more I am empowered by the Holy Spirit Semakin saya diberi kuasa oleh Roh Kudus. to speak to others in ways that are gracious. Supaya saya bisa berbicara kepada orang lain dengan penuh kemurahan. Wise speech is gracious speech Perkataan-perkataan yang bijak adalah perkataan yang penuh dengan kemurahan. that wins you favor with others. Yang menguntungkan saudara dan membuat saudara disukai orang lain. Look again at verse 12. Kita lihat lagi di ayat 12 ya. It says, the words of a wise man's mouth win him favor. Perkataan mulut orang berhikmat menarik atau memberi dia keuntungan. Now, when you're around someone who speaks graciously towards you, Kalau kita berada di dekat dekat seseorang yang penuh dengan kemurahan terhadap engkau, terhadap saudara. do you like that person? Saudara suka nggak orang itu? Do you want to be around that person? Mau nggak sih kita tetap dekat-dekat sama dia? It turns out when you speak in words that are gracious, Ternyata kalau kita berbicara dengan penuh kemurahan, it gives you favor not only with God, itu menguntungkan saudara bukan hanya kepada Tuhan, kepada Allah, it gives you favor with man as well. tapi juga menguntungkan saudara di depan orang lain jadi suka sama saudara. This is what we see in Jesus' life. Ini yang kita lihat dalam kehidupan Yesus. He grows in stature and favor with God and with man. Dia tumbuh dan berkenan kepada di hadapan Allah dan juga disukai orang-orang. He had grace in his heart, Dia punya kasih karunia di dalam hatinya, and so he had grace on his lips. maka dia punya kasih karunia kemurahan di dalam bibirnya. In contrast, Sebaliknya, look at verse 12. ayat 12 nih. We're told the fool's lips cost him everything. Bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri, merugikan dia sebenarnya. The words of a fool, they cost him everything. We're told that the lips of a fool actually consume him. Bibir orang bodoh itu menelan dirinya sendiri, bikin dia rugi. His mouth is eating his own person. Mulutnya menelan dirinya sendiri. And verse 13 tells us that when you speak in ways that are foolish, Ayat 13 dikatakan suatu saudara berkata-kata dengan bodoh, things only get worse and worse for you. hal-hal menjadi lebih buruk dan menjadi lebih buruk buat saudara. Both morally Secara moral and mentally. dan secara mental. Notice there in verse 13. Kita lihat ya di ayat 13. It says the beginning of the words of his mouth is foolishness. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. But what does it say the end of his talk is? Tapi ini dibilang akhirnya apa? It is evil madness. Akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. It's wrong morally, it's evil, Secara moral itu salah, ini kejahatan. and it doesn't even make sense mentally. It's madness. Dan gak masuk akal secara pikiran, ini kegilaan. It is both immoral Ini immoral and irrational. dan gak masuk akal. So how do we avoid that? Jadi bagaimana kita menghindarinya? How do we speak in ways that are wise? Bagaimana kita bisa berbicara dengan bijak? Imagine this. Bayangin, God's word tells us ternyata udah dikasih tahu sama firman Tuhan. if we just keep reading. Kalau aja kita baca terus. Look at verse 14. Ayat 14. Verse 14 tells us that a fool multiplies
his words. Dikatakan orang yang bodoh banyak banget bicaranya. If we want to speak in words that are wise, Kalau kita mau berbicara dengan bijak, we ought to limit our words. kita harus batasi perkataan-perkataan kita. Fools, they just speak. Orang bodoh tuh cuma kayak ngomong rocos saja terus. All the words, all the time. Semua kata-kata semuanya keluar aja setiap waktu. Plato, the philosopher, said, Plato, ada satu filosofer berkata, wise men speak because they have something to say. orang bijak berbicara karena mereka punya sesuatu untuk dibicarakan. Fools speak because they have to say something. Orang bodoh berbicara karena mereka perlu mengatakan sesuatu. Do you ever feel like a fool? Pernah nggak merasa seperti orang bodoh? You're at a party. Saudara lagi di pesta misalnya, Other people have been talking. ada orang lain yang ngomong terus. They're talking. Ngomong terus. And you're sitting there and you're thinking, I haven't said anything in a while. Terus saudara di situ kayak, saya dari tadi belum ngomong apa-apa. And you're looking for an opportunity to get in there and speak. Saudara mencari kesempatan untuk, saya mau ngomong, tapi belum dia ngomong terus. You may not have anything super interesting to say, Mungkin saudara nggak punya satu hal yang menarik untuk dibicarakan, but you just feel like you have to say something. tapi saudara kayaknya saya harus ngomong sesuatu deh ini. That's the way fools are. Nah itulah cara orang bodoh. And the problem we have Dan masalahnya adalah yang kita punya, is that today we get news from all over the world. kini sekarang di zaman ini kita dapat berita dari seluruh dunia. You hear about things that are happening in America. Kita dengar apa yang terjadi di Amerika. I hear about things that are happening in Indonesia. Saya dengar berita dengan hal yang terjadi di Indonesia. But how long of human history has that been true? Tapi sepanjang sejarah itu sebenarnya apa sih sebenarnya? For most of human history, we wouldn't know what was happening outside of our city. Bagi sebagian saudara bahkan sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di luar kota kita sepanjang sejarah dulu. But now we think we ought to know everything that's happening everywhere. Sekarang kita rasa kita harus tahu semuanya yang terjadi di seluruh dunia. And we're the experts on what's happening everywhere as well. Dan kita ahli pakarnya tentang apa yang sedang terjadi di dunia. And so we go to the office, Jadi kita pergi ke kantor, we go to school, kita ke we sekolah, go to a party, kita ke pesta, and we speak as though we know what the whole world ought to be doing. dan kita berbicara seakan-akan kita tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seluruh dunia. And if people would just listen to us, Dan kalau aja orang-orang dengar apa yang saya katakan, everything would be all better. semuanya itu akan baik-baik aja. We open our mouth like a fool, Kita membuka mulut kita seperti orang bodoh. and we try to pretend that we are an expert on everything. Dan kita berpura-pura seakan-akan kita pakarnya dalam segala hal. One of the ways to speak in ways that are wise Salah satu cara untuk berbicara dengan bijak is to limit our words. adalah membatasi kata-kata kita. Now, how do we do that? How do we limit our words? Nah, bagaimana caranya kita membatasi kata-kata kita? Verse 14 makes clear Ayat 14 nih jelas banget. that one of the ways we limit our words Salah satu cara yang membatasinya is by staying out of the prediction business. adalah dengan menghindari urusan prediksi atau mengira-ngira. Notice there in verse 14, Saudara lihat ya di ayat 14, it says a fool multiplies words. katanya orang yang bodoh banyak bicaranya. He's speaking so many words, Dia banyak katanya. though no man knows what is to be. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Do you find people who think they know the future? Pernah gak sih saudara ketemu dengan orang yang mereka kira mereka tahu masa depan seperti apa? They predict the earthquake. Mereka memprediksi gempa bumi. They predict the eruption. Mereka memprediksi gunung meletus. Try to predict the stock market. Memprediksi saham. They think they can predict the future. Mereka kira mereka bisa memprediksi masa depan. But who is the only one who knows the future? Tapi siapa satu-satunya yang tahu tentang masa depan? It is God himself. Cuman Allah. And when we act like we can predict the future, Dan waktu kita bertingkah seperti kita tahu masa depan, we are foolishly pretending that we are like God. kita dengan bodoh kita berpura-pura seperti kita adalah Tuhan. And so one of the ways you limit your words Jadi salah satu cara kita membatasi perkataan kita is by understanding that God knows the future adalah dengan mengerti bahwa Tuhan tahu masa depan and you do not. dan saudara nggak tahu. You cannot predict the market. Saudara nggak bisa memprediksi saham, You cannot predict the eruption. nggak bisa memprediksi gunung meletus, You cannot predict the earthquake. nggak bisa memprediksi gempa bumi. That is God alone. Itu masalahnya Tuhan ya, itu urusan Tuhan. And so if we want to be wise, Jadi kalau kita mau menjadi bijak, we ought to limit our words kita perlu membatasi kata-kata kita by staying out of the prediction business dengan menghindari urusan prediksi
and by talking to others, not about others. Dan dengan berbicara kepada orang lain, bukan berbicara mengenai orang lain. Look in your Bible down at verse 20. Kita ke bawah ya, ayat 20. There in verse 20 we are told, Ayat 20 kita diberitahu, even in your thought, bahkan dalam pikiran pun, do not curse the king, janganlah engkau mengutuki raja. nor in your bedroom curse the rich, Dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. for a bird of the air will carry your voice, Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu. or some winged creature tell the matter. Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Philip Ryken says Philip Ryken berkata, that once words leave our mouth, seketika kata-kata keluar dari mulut kita, we lose control of where they go. kita hilang kendali kemana kata-kata itu akan pergi. In America, we have this saying, Di Amerika kita punya satu ucapan, satu idiom ya, it's about gossip. tentang gosip. It says, a little birdie told me. Ada burung kecil yang memberitahu saya, ada kabar burung lah kalau di Indonesia. Do you have a saying like that in Indonesia? Ya, ada perkataan seperti itu ya. It comes right here from the Bible. Did you know that? Itu datangnya sebenarnya dari Alkitab, tahu nggak? That what the Bible teaches, Apa yang Alkitab ajarkan, if you speak words about someone when they're not around, kalau saudara ceritain tentang orang waktu orang itu lagi nggak ada, you should not be surprised if those words somehow find their way to them. nah jangan kaget kalau kata-kata itu nyampe ke mereka. It will get you in trouble real quick Ini akan membuat saudara menjadi dalam masalah. because a little birdie will tell the matter. Karena ada kabar burung, ada burung yang kasih tahu. After I graduated from seminary, Waktu saya lulus dari sekolah teologi ya, sekolah Alkitab, no churches wanted to hire me. nggak ada gereja yang mau memperkerjakan saya. And so for a time, Jadi untuk sementara waktu, I worked as a substitute teacher. saya bekerja sebagai guru pengganti. It was a good thing I was a substitute teacher Untung aja saya guru pengganti. because I was a pretty lousy one. Karena saya cukup malas sebenarnya. One day I was teaching 5th grade. Satu waktu saya lagi mengajar anak kelas 5 SD. I'm in the classroom teaching my students, Saya lagi di kelas mengajar. and another kid walks down the hall. Terus ada murid lain lagi jalan di lorong. Our door was closed, Nah, pintu kelas kita tuh masih ketutup. but there was a glass window in the door. Tapi ada jendela yang menghadap ke lorong itu. One of the kids in our class Salah satu murid di kelas kami saw that kid walking through the window, melihat anak itu yang lagi jalan lewat jendela. and he made a joke Terus dia membuat lelucon, about that student mengolok-olok orang yang lagi jalan itu, walking in the hall jalan di lorong. because he was fat. Karena dia gemuk, badannya gendut. All the kids in the class laugh. Semua anak-anak, semua murid-murid di kelas ketawa. I try to settle down the class, Saya coba untuk tenangkan, tenang. and then it's time for them to go to PE. Terus waktunya mereka pergi ke kelas olahraga. They go to PE. Mereka ke olahraga. When they're done, they come back to my class. Waktu mereka udah selesai, mereka balik lagi ke kelas. They all sit down in their seats. Mereka duduk di kursi masing-masing. And the kid who had made fun of the fat kid Dan anak yang mengolok-olok anak gendut tadi itu, puts his head down on the table, taruh kepalanya di meja, and he is crying. dia menangis. I go over to him Saya datang, saya menghampiri dia to try to figure out what has happened. untuk tahu ini kenapa nih orang. He'd gone to PE. Dia tadi udah pergi ke olahraga. He had made a joke about the fat kid Dia tadi mengolok-olok orang yang gemuk tadi because the door was closed. karena pintunya tertutup. He couldn't hear him. Orang itu tadi yang di luar nggak bisa dengar. But what he didn't account for Tapi yang dia nggak perhitungkan, is that one of his friends would rat him out, would tell him what he said. ya salah satu teman yang di kelas itu pasti akan kasih tahu si orang yang di luar, anak yang di luar. This kid is crying Anak itu menangis because the fat kid had punched him. karena anak gemuk yang di luar itu tonjok dia waktu di olahraga. He wanted me to send him to the nurse. Dia mau saya untuk kirim dia, utus dia ke perawat, ke nurse. But I'm a lousy teacher. Tapi saya guru yang rada malas. So I told him, I'm not going to send you. Saya bilang, saya nggak mau kirim kamu. I think you needed to learn this lesson. Menurut saya kamu harus belajar pelajaran ini. You thought you could speak about him because he couldn't hear you. Kamu kira kamu bisa mengolok-olok dia karena dia nggak dengar kamu. And you have learned Dan kamu telah belajar that when you speak about someone when they're not around, waktu kita membicarakan tentang orang waktu orang itu nggak ada, you shouldn't be surprised when those words find their way to them. jangan kaget kalau itu nyampe ke orang itu. Maybe you'll remember this lesson. Mungkin kamu akan ingat pelajaran ini. And that is true in our lives as well, Dan itu isn't it? benar dalam hidup kita juga, ya kan? You can't take back a WhatsApp message once you send it, can you? Kita nggak bisa mengambil kembali pesan itu waktu itu udah keluar dari mulut kita.
Once it's sent, waktu itu udah dikirim, they can copy it and send it wherever they want. kalau kita kirim chat, mereka bisa copy forward kasih ke orang lain. It's wise, is it not? Bijak kan? Before you hit send, Lebih bijak kalau kita sebelum kita kirim, to think what would happen kita pikir apa yang akan terjadi if these words were to find their way to someone else. kalau kata-kata ini yang di chat itu keluar dan dilihat orang lain. Because once I send my WhatsApp message, Karena pas saya udah kirim WhatsApp itu, I lose control of where these words saya go. hilang kendali ini kata-kata akan kemana. Before you ever hit send, Jadi sebelum kita kirim send, the wise course of action is to ask, yang bijak adalah untuk menanyakan what would happen if these words found their way to someone apa else? yang akan terjadi kalau kata-kata ini nyampe ke orang lain. Not only are we given instruction for words that are wise in Kita this bukan text, cuma diberikan instruksi tentang kata-kata yang bijak, we are also given instruction how to work in ways that are wise. tapi juga cara bekerja dengan bijak. Look with me at verse 15. Kita lihat di ayat 15. Verse 15 says, "The toil of a fool wearies him, Jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, for he does not know the way to the city." karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. What this is saying is that, everybody ought to know the way to the city, right? Yang ini dibilang semua orang pasti tahu kan jalan ke kota, semua orang pasti tahu lah. You might not know how to navigate through a dense jungle. Kita mungkin nggak tahu cara keluar dari hutan. You might not know how to sail across the ocean to some Kita small nggak tahu, island. kita nggak tahu cara berlayar ke arah mana di lautan. But what would you think of someone who didn't know how to get to Jakarta? Tapi apa yang saudara pikir tentang orang yang nggak tahu jalan ke Jakarta aja nggak tahu gitu? You'd say that person's a fool. Pasti kita bilang ini orang bodoh kali ya. And what we find is that foolish people Yang kita temukan adalah orang-orang bodoh. find that work becomes more difficult. Mereka kelelahan pekerjaan mereka itu menjadi lebih sulit. If you look back up at verse 10, Kalau kita mundur sedikit ya ke ayat 10, we have not read this morning yet, kita belum baca ini tapi ya kita lihat. but it says, "If the iron is blunt and one does not sharpen the edge, he Jika- must use more strength." Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. But wisdom helps one to succeed. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. You see, if you don't stop to sharpen the axe, Kalau kita nggak berhenti dan kita menajamkan kapak itu, it takes more strength to cut the wood. itu kita perlu tenaga yang lebih untuk memotong pohon. It's a fool who just keeps swinging his axe, Orang bodoh yang terus saja mengayunkan kapaknya, never stopping to sharpen it. nggak pernah berhenti untuk sebentar tajamin dulu itu kapaknya. There are two kinds of people in this world. Ada dua jenis orang di dunia ini. There are lazy people who always rest and never work. Ada orang malas yang selalu aja istirahat, nggak pernah bekerja. And there are other people who work all the time and they never rest. Ada orang yang kerja terus, nggak pernah istirahat. Are you a person who finds it hard to rest? Yang mana saudara-saudara itu sulit untuk beristirahat? Because when you rest, you feel like you're doing nothing. Karena kalau saudara beristirahat, saudara merasa ini kok saya kayak lagi nggak ngapa-ngapain ya. But when you rest, you're not doing nothing. Tapi waktu saudara sedang istirahat, saudara bukannya tidak sedang melakukan apa-apa. You are rejuvenating yourself for the work yet to do. Saudara sedang mengistirahatkan, membuat segar diri saudara sendiri untuk pekerjaan yang nanti akan datang. If you just work, Kalau saudara cuma kerja terus, you're like the fool who keeps swinging an axe even though it is not sharp. saudara seperti orang bodoh yang terus mengayunkan besi itu, kapak itu, nggak diasah gitu. Sometimes the wisest thing you can do Kadang hal yang paling bijak yang bisa saudara lakukan is step away from your work, adalah mundur dari pekerjaan saudara, get a little bit of rest, istirahat dulu sejenak, and then come back to the problem. nanti balik lagi ke masalah itu. Rest is not doing nothing. Beristirahat itu bukan tidak melakukan apa-apa. It is rejuvenating yourself for the work yet to do. Itu menyegarkan diri saudara sendiri untuk pekerjaan yang nanti akan datang. How does a fool make work more difficult? Gimana caranya kok orang bodoh bisa membuat kerjaannya sendiri lebih sulit? Well, one of the ways we've already seen in these verses Nah, salah satu caranya kita udah lihat di ayat is ini. that
is that a fool's words push people away from them. Kata-kata orang bodoh menyingkirkan orang-orang di sekitar mereka. If your words aren't filled with grace, Kalau kata-kata saudara tidak penuh dengan kemurahan, people don't want to be around you. orang-orang nggak mau dekat-dekat saudara. When you run into a problem, Kalau saudara menghadapi satu masalah, they don't want to help you. mereka nggak mau membantu saudara. But if your words are gracious, Tapi kalau perkataan saudara penuh kemurahan, when you run into a problem, waktu saudara menghadapi satu masalah, you have people who are eager to help. saudara punya orang-orang yang ingin dekat dengan saudara dan ingin membantu saudara. Fools procrastinate until it's a problem. Orang bodoh tuh menunda-menunda terus sampai itu menjadi masalah. The wise work early and then rest in ease. Tapi orang bijak bangun lebih awal dan bekerja. Look with me at verse 16. Kita lihat ya di ayat 16. I'm going to ask my brother Pierre to read verses 16 and 17. Oke, saya baca 16 dan 17. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. These verses make clear that the fool feasts at the wrong time. Ayat ini menjelaskan bahwa orang bodoh itu berpesta di waktu yang salah. The wise feast at the right time. Orang bijak berpesta di waktu yang tepat. Notice there in verse 16. Kita lihat di ayat 16. It says, "Woe to you, O land, when your king is a child." Wahai engkau tanah kalau rajamu seorang kanak-kanak. Don't think a young boy. Bukan raja yang kecil umurnya. Think an immature man-child. Tapi orang yang dewasa, tapi kekanak-kanakan. Do you know what I mean by man-child? Tahu nggak maksud saya orang dewasa kekanak-kanakan? Do you remember the story of David? Saudara ingat cerita Daud? His son Absalom? Anaknya Absalom. Absalom betrayed his own father. Absalom tuh mengkhianati ayahnya sendiri Daud. Tried to kill his own dad. Mencoba membunuh Daud. Pushed him out of the kingdom so that he could take over. Menyingkirkan Daud supaya dia bisa mengambil tahta itu. He thought that he would rule. Dia kira dia akan memerintah. The words you find in verse 16, Kata-kata yang kita lihat di ayat 16, this word for child in the Hebrew, ini kata kanak-kanak di dalam bahasa Ibrani, is the same word used to describe Absalom. ini kata yang sama yang untuk menjelaskan Absalom. He is not young in age. Bukannya masih kecil umurnya, He is an immature man-child. tapi orang dewasa yang kekanak-kanakan. It goes poorly for a nation when that is who your king is. Ini sangat buruk buat satu bangsa kalau raja yang memerintah itu orang yang seperti itu. Because verse 16 tells us Karena ayat 16 berkata that then his princes will feast in the morning. bahwa pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi itu udah makan. Verse 17 tells us by contrast, Tapi sebaliknya ayat 17, when your king is the son of nobility kalau rajamu adalah anak bangsawan and the princes feast at the proper time, dan pemimpinnya itu berpesta di waktu yang tepat, makan di waktu yang tepat, that's when you'll be blessed. itulah waktu saudara akan diberkati. To put that in a more modern context, Untuk diaplikasikan ke konteks yang lebih modern di saat kini, in World War II, waktu Perang Dunia II, U.S. soldiers were fighting the war. tentara Amerika tuh lagi berperang. It's a war. Resources are scarce. Ya, ini perang, jadi sumber daya tuh lagi sedikit miris. For lunch, our soldiers would get a piece of bread Untuk makan siang tuh tentaranya cuma makan roti with a little spot of jam. sama ada jelly sedikit. They would get another piece of bread Mereka nanti dapat roti lagi with a small piece of meat. dan satu potong daging kecil banget. But before D-Day, Tapi sebelum penyerangan hari H, the battle that would turn the war, ini peperangan yang akan memutarbalikan perang ini. all of a sudden the soldiers' meals changed. Tiba-tiba makanan yang disediakan buat tentara ini berubah. They didn't know the secret mission that was coming, Mereka nggak tahu misi rahasia yang akan datang. but all of a sudden they're having steak and eggs. Tapi tiba-tiba mereka dapat steak sama telur. Why were they given steak and eggs? Kenapa tiba-tiba mereka dapat steak sama telur? Because the military understood this bit of wisdom. Karena militer tahu satu hikmat ini. Our resources are limited. Sumber daya kita ini terbatas. They can't have steak and eggs all the time. Mereka nggak bisa makan steak dan telur setiap waktu. But when we are just before the most important battle, Tapi sebelum dan menjelang satu pertempuran yang sangat penting, when the soldiers need their strength, waktu tentara perlu kekuatan mereka, that's when they get steak. waktu itulah mereka dapat steak.
The same is true in our lives. Sama dengan hidup kita. You have to know when to expend your resources Kita harus tahu kapan kita memperbesar sumber daya to kita make your work more effective. untuk membuat pekerjaan kita lebih efektif. And when you might expend your resources Dan kapan sewaktu kita memperluas sumber daya kita, in a time that is not as critical. dan kapan itu jangan diperbesar, diperluas. Do you ever see a man who just likes tools? Pernah nggak lihat seseorang yang suka banget perkakas? He goes and he purchases a tool he doesn't really need. Dia pergi ke mana, ke Hardware kali, terus beli perkakas yang dia sebenarnya nggak perlu. It's not really a tool, it's more of a toy. Ini sebenarnya bukan perkakas, tapi lebih kayak mainan buat dia sendiri. But he tells you a story about how it's going to make him rich. Tapi dia bercerita tentang, oh ini akan membuat saya kaya nih. You have to know when to spend your resources Saudara harus tahu kapan kita menghabiskan uang untuk sumber daya, in a way that will make your work more effective. supaya sumber daya itu membuat pekerjaan kita lebih efektif. And when you're spending your resources Dan kapan kita menghabiskan sumber daya kita in a way that is just a waste. dengan cara sebenarnya itu cuman hambar aja gitu, nggak sia-sia. Look with me at verse 18. Kita lihat ayat 18. My brother Pierre will read for us verses 18 and 19. 18-19 ya. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan yang memungkinkan semuanya itu. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Laziness, Kemalasan, a lack of being driven to work, kekurangan untuk termotivasi untuk bekerja. tells us in verse 18 Di ayat 18, that your house will have a roof that sinks in. rumahmu atapnya nanti akan runtuh. Your house will leak Rumahmu akan bocor because you are lazy. karena engkau malas. You have to be driven to work Saudara harus semangat untuk bekerja. because the lazy life isn't the good life. Karena hidup yang malas itu bukan hidup yang baik. You see, when you work at the right time, Waktu kita bekerja di waktu yang tepat, you can enjoy life at the right time. saudara bisa menikmati hidup di waktu yang tepat juga. Because verse 19 tells us Karena ayat 19 berkata that money answers everything. bahwa uang memungkinkan semuanya itu. Put that on a Christian poster. Kalau kita taruh di poster ya, satu poster Kristen, Money answers everything. uang jawaban segalanya. That can go in some dangerous directions, can't Ini it? akan menjadi sangat berbahaya ya kan. But the point of the message Tapi poin dari pesan ini adalah isn't that money really answers everything. bukannya uang itu adalah jawaban dari segalanya, bukan. There are limits to what money can buy. Ada batasan apa yang uang bisa beli. As my mentor Bruce Waltke would say, Ada mentor saya Bruce Waltke berkata, money can buy you a house, uang bisa membelikan kita rumah secara fisik, but it cannot buy you a home. tapi tidak bisa membelikan kita rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang kita kasihi. Money can put food on your table, Uang bisa membelikan kita makanan, but it cannot put fellowship around it. tapi nggak bisa membelikan kita persekutuan dengan orang-orang di sekitarnya. Money can buy your wife lovely things, Uang bisa membelikan istri kita hal-hal yang barang-barang yang indah, but money cannot buy her the love she really desires. tapi uang nggak bisa membelikan kasih cinta yang dia inginkan. There are things money cannot buy. Ada banyak hal yang uang nggak bisa beli. But the point of verse 19 Tapi inti dari ayat 19 ini is that money does insulate you from many of the problems you encounter in life. adalah uang itu membataskan saudara dari banyak banyak masalah yang saudara alami dalam hidup. When you are sick Kalau saudara lagi sakit and you need a doctor, you need to go to the hospital, dan saudara perlu ke dokter, ke rumah sakit, does money help? uang membantu nggak? Membantu. When your car breaks down or your bike breaks, Mobil saudara rusak atau motormu rusak, does money help? uang membantu nggak? Ngebantu nggak? And so if you work hard, Jadi kalau saudara bekerja keras, it protects you from many of the problems you'll encounter in life. ini melindungi saudara dari berbagai masalah yang akan mendatangi saudara. The lazy person says, Orang malas berkata, oh, all my needs are met right now. oh saya punya kok, segala yang saya butuhkan saya punya kok, udah cukup. I've got enough money for today. Saya cukup uang untuk hari ini. I don't need to work anymore. Saya nggak harus kerja lagi. But you see, the lazy person doesn't understand Tapi orang malas nggak mengerti that there are problems tomorrow. bahwa ada masalah nanti besok.
that they cannot see today. yang mereka nggak bisa lihat hari ini. Because you cannot predict the future, can you? Karena ingat kita nggak bisa memprediksi masa depan. Only God knows what happens in the Cuman future. Allah yang tahu masa depan. And so it is the diligent person, Jadi orang rajin lah, the wise person, orang bijak lah, who continues to work, yang terus bekerja saves their money, dan menabung, menyimpan uang mereka, so that when problems come, supaya nanti ketika ada masalah datang, they have money to help. mereka punya uang untuk membantu mereka. You see, the wise work at the right time, Jadi orang bijak bekerja di waktu yang so they tepat, can enjoy life at the right time. supaya mereka bisa menikmati hidup mereka di waktu yang tepat. You see, like so many lessons in life, Seperti banyak pelajaran dalam hidup kita, we can learn them the easy way, kita bisa belajar dengan cara mudah, or we can learn them the hard way. atau kita bisa belajar pelajaran itu dengan cara sulit. And so I pray that we would learn these lessons the easy way, Jadi saya berdoa, saya harap kita belajar pelajaran ini dengan cara mudah aja. that we would listen to God's word that we've read this morning, Kita cukup mendengar aja firman Tuhan yang kita baca hari ini, that we would walk in obedience. supaya kita berjalan dengan taat, So may we be wise, agar kita menjadi bijak, people who fear the Lord, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, who listen to what he has said. yang mendengar perkataannya. May we speak in ways that are wise Semoga kita bisa berbicara dengan penuh hikmat, by limiting our words, dengan membatasi kata-kata kita. by staying out of the prediction business, Kita menjauhi urusan-urusan mengira-ngira masa depan, by speaking to others and not about others. dengan supaya kita bisa berbicara kepada orang lain, bukan berbicara mengenai orang lain. And may we work in ways that are wise, Dan semoga kita bisa bekerja dengan penuh hikmat, penuh working kebijaksanaan, at the right time bekerja di waktu yang tepat, so that we can enjoy life at the right time supaya kita too. menikmati hidup di waktu yang tepat juga. Would you pray with me? Ya, mari kita berdoa. Father, we thank you for your word. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu. We pray that we would live in obedience to what it says. Kami berdoa supaya kami bisa taat mengikuti firman-Mu ini. Forgive us for the ways in which Ampuni cara-cara kami, we speak in sinful ways, cara kami berbicara dengan penuh dosa, and we work in sinful ways. dan kami bekerja juga dengan penuh dosa, dengan cara berdosa. At times we're lazy. Kadang-kadang kami malas, At times we foolishly refuse to rest. kadang kami menolak untuk istirahat. Father, help us to live in the way in which you've showed us, Bantu kami untuk hidup dengan cara bagaimana Engkau telah memperlihatkan kepada kami, and experience the blessing you have for us. dan agar kami mengalami berkat yang Engkau punya buat kami. And we ask this in Jesus' name, Kami meminta ini di dalam and nama by, Yesus, and by the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. Amen. Amin. We're going to sing a song of response. Kita akan nyanyi ya satu lagu. That's a time where your elders and small group leaders will be here at the front. Dan pemimpin-pemimpin dan para penatua bisa ke depan, maju ke depan. They want to be able to pray for you, Mereka ingin berdoa buat saudara, that you would speak in ways that are wise, supaya saudara bisa berkata-kata dengan that penuh you hikmat. work in ways that are wise. Saudara bisa bekerja dengan hikmat. Maybe there are other things going on in your life. Mungkin ada banyak hal yang lain yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Maybe there are big problems you need prayer for. Mungkin ada masalah besar yang saudara perlu didoakan. Maybe you've experienced a great blessing and you just want to celebrate in the Lord's presence this Mungkin morning. saudara baru saja mengalami satu berkat yang besar dan saudara hanya ingin merayakannya di hadapan Tuhan hari Whatever the ini. case may be, Apapun itu, you are welcome to come and receive prayer. saya undang saudara untuk bangkit berdiri ke depan dan berdoa. Mas,